अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 80 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां कोन्या के महल में गैसुद्दीन कहता है, तुम्हारे खान ने जिस किस्म के टैक्सों की दरख्वास्त की है इससे हमारी रियासत कमजोर हो जाएगी। नोयान कहता है, तुम उगदाई खान के जेरे निगरान हो, इसलिए तुम्हारा ताकतवर होना जरूरी नहीं बल्कि ताबेदार होना जरूरी है। गैसुद्दीन कहता है, मैं तुम्हारे उगदाई खान की दरख्वास्त कबूल करता हूँ। मैं अब तक जो टैक्स अदा कर रहा था अब उससे दुगनी अदा करूँगा। नोयान कहता है, जाहिर है तुम ऐसा करोगे सुल्तान गैसुद्दीन, तुम्हारी रियासत और तख्त की बका इसी पर मुनसर है। गैसुद्दीन कहता है, लेकिन मैं भी तुम्हारे खान से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मैं तुम्हारे साथ एक कासिद भेजूंगा, जब तुम मेरा जवाब खान तक लेकर जाओगे। नोयान पूछता है, तो कौन होगा तुम्हारा वो कासिद? गैसुद्दीन कहता है, अर्तुगरुल साहब। ये सुनकर नोयान पहले हैरान होता है और फिर मुस्कुराने लगता है। फिर गैसुद्दीन कहता है, मेरे अमीर हिसामुद्दीन तुम्हें मेरा फरमान देंगे। तुम्हारा सफर आसान और हादसात से महफूज हो, अब तुम जा सकते हो। नोयान कहता है, रस्ते में अर्तुगरुल साहब को बतौर हम सफर रखना मेरे लिए शर्फ की बात होगी, मेरे लिए फख्र होगा, लेकिन ख्याल रखना कि तुम्हारी दरख्वास्त उगदाई खान को गुस्सा न दिलाए। अगर मेरी बजाय उगदाई खान ने अर्तुगरुल का सर उतार दिया तो मुझे भी दुख होगा। ये कहकर नोयान बाहर निकल जाता है। कई कबीले में तुर्गत और बामसी नए कमांडर से मुलाकात कर रहे थे। कमांडर रोमानोस कहता है, मैं शहंशाह का सलाम और अफसोस अर्तुगरुल साहब तक पहुंचाना चाहता हूँ। वो उनकी काबिल कदर बीवी के कोने पर गहरे दुख का इजहार करते हैं। तुर्गत कहता है, शुक्रिया कमांडर रोमानोस। फिर कमांडर एक खत देते हुए कहता है, शहंशाह ने अर्तुगरुल साहब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए हम आपके साथ एक देरपा अमन चाहते हैं। तुर्गत कहता है, तुम्हारे शहंशाह ने हर मौके पर हमारे सुल्तान और सरदार के साथ अमन का मुआहदा किया, लेकिन इस अमन को तोड़ने में हमेशा उन्होंने पहल की। तुम्हारे अमन की पेशकश हमारे लिए धोखे और खुदरेजी के अलावा कुछ भी नहीं लाती। अब तुम्हें क्या तवक्को है कि हम तुम पर यकीन करें? कमांडर कहता है, मंगोलों ने करीमा को फतह कर लिया है। वो अनातोलिया पर 3 तरफ से हमला कर सकते हैं, इसलिए अनातोलिया को मंगोलों से बचाने के लिए हमें अमन कायम करना होगा। तुर्गत कहता है, हम भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं। हमारी रियासत इस बारे में इकदामात कर रही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बातें भरोसे के लिए काफी नहीं है। कमांडर रोमानोस कहता है, इस अमन के मुआहदे पर दस्तखत के बदले में हमारे शहंशाह तुम्हारी सौगट की तरफ मुंतकिली में मसला नहीं पैदा करेंगे। तुम जब चाहो वहाँ मुंतकिल हो सकते हो। आपको सिर्फ मंगोलों के खिलाफ हमारी हिमायत करनी होगी। फिर तुर्गत कहता है, अमन के पेशकश को मुस्तरद करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार फिर हमें धोखा दिया तो तुम हमारे घोड़ों के कोरों के नीचे रोन दिए जाओगे। कमांडर कहता है, हमारा अमन सलामत रहे। इसके बाद कमांडर वापस रवाना हो जाता है। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। नोयान की बहन उस्मान के पास बैठी हुई थी और कहती है, उस्मान तुम कितने प्यारे बच्चे हो। ये सुनकर सोगाई खातून कहती है, ये अभी अभी सोया है खातून, इसे परेशान मत करो। आलन गोया कहती है, इसमें नाराजगी की क्या बात है खातून, माशाल्लाह तुम इस बच्चे का सगी माँ से बढ़कर ख्याल रखती हो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? सोगाई खातून कहती है, आप अर्तुगरुल साहब के दुश्मन का सर उनके खेमे में लाई हो, उनको आप पर यकीन है, लेकिन उस्मान की परवरिश मैं कर रही हूँ और इसका माँ की तरह ख्याल रखती हूँ। ये मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है। इतने में हाइमा खातून भी वहाँ आ जाती है और आलन गोया को कहती है, अर्तुगरुल अभी अपने खेमे में है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर वो बाहर निकल जाती है। दूसरे खेमे में गुंदुस कहता है, बाबा क्या आप हमेशा ऐसे ही हमारा ख्याल रखेंगे? अर्तुगरुल कहता है, यकीनन बेटा, मैं ऐसे ही ख्याल रखूंगा। गुंदुस कहता है, लेकिन आप पर तो और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपको हमारे लिए नई माल आने के बारे में सोचना चाहिए। इतने में आलन गोया इजाजत लेकर अंदर आ जाती है और अर्तुगरुल से अफसोस करती है। फिर आलन गोया कहती है, मैं यहाँ तिजारत के बारे में बात करने आई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप काफी मसरूफ है। अर्तुगरुल उसे बैठने को कहता है। फिर आलन गोया कहती है, हमारी काले लोगों में काफी मकबूल हो गई है, रूमियों ने भी हमारे काली काफी पसंद की है और वो बड़ी तादाद में खरीदना चाहते हैं, इसलिए हमारी आमदनी बढ़ेगी, जिससे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे रूम के ताजरों के साथ मुआहदा करने की इजाजत दें। अर्तुगरुल कहता है, आपने हंडी बाजार में इंसाफ करने में हमारी मदद की, इसके अलावा क्रितोस का सर लाकर आपने हमारा एतमाद जीता है। मैं आज शाम आपको अपना मेहमान बनाना चाहता हूँ, फिर हम इस बारे में तफसील से बात करेंगे। आलन गोया कहती है, जैसे आपकी ख्वाहिश अर्तुगरुल साहब, आपका शुक्रिया। फिर वो इजाजत लेकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ का राजेसर किले में एक सिपाही अंदर आकर गुनल्ब को कहता है कि कोन्या से एक कमांडर आया है, वो सुल्तान की तरफ से एक अहम खत लाया है। गुनल्ब कहता है, उसे अंदर भेज दो। कमांडर अंदर आकर कहता है, सुल्तान का हुक्म है कि अर्तुगरुल साहब उनके कासिद के तौर पर मंगोलों के खान उगदाई खान की तरफ जाए, ये उनका फरमान है और उसके साथ ही ये अर्तुगरुल साहब की अमानत है, ये फौरी तौर पर अर्तुगरुल साहब तक पहुंचाने होंगे। दूसरी तरफ गुंदुस अपनी वालिदा के कब्र पर जाता है। कबीले में तुर्गत कमांडर रोमानोस वाला मुआहदा अर्तुगरुल को दिखाते हुए कहता है,
میں نے اسے بتا دیا ہے کہ اگر اب انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا تو ہم انہیں اپنے گھوڑوں تلے رون ڈالیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ہمیں ہر وقت ہوشیار رہنا ہوگا، بیزنطین والوں کی 10 زبانیں ہیں اور ہر زبان جھوٹ بولتی ہے۔ بامسی کہتا ہے اب اللہ کے حکم سے سوگٹ کا دروازہ ہمارے لیے کھل گیا ہے سردار۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غمگین ہو جاتا ہے اور حلیمہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے میں اور حلیمہ وہاں مل کر اپنی نسلوں کو پروان چڑھانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے بہت سے پیاروں کو کھویا بامسی، لیکن حلیمہ کا دکھ میرے دل میں ایک جلتے ہوئے انگارے کی طرح پیوست ہو گیا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ گہرا ہو رہا ہے۔ پھر ارطغرل کڑا ہو کر کہتا ہے لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا اور اپنے مقصد کے لیے مضبوط ہونا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل دوسرے خیمے میں اپنی والدہ کی طرف چلا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے ہم سگائے خاتون کے لیے خیمہ تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد تیار ہو جائے گا۔ اتنے میں قبیلے کا ڈول بجتا ہے۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے خدا خیر کرے۔ ارطغرل کہتا ہے سپاہی باہر موجود ہے والدہ، وہ ہمیں فوری طور پر اطلاع دے دیں گے۔ باہر نویان اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہو گیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اسے دیکھ کر سخت غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے خلاف باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اتنے میں حکیم ارطغرل کہتا ہے سپاہیوں اپنی تلواریں واپس نیام میں ڈال لو، پہلے ہم پتہ لگائیں گے کہ اس ذلیل کو یہاں آنے کی ہمت کیسے ہوئی۔ یہ سن کر نویان اپنے گھوڑے کے تلے سے ایک خط نکال کر کہتا ہے میں یہاں امن کے خاطر آیا ہوں۔ یہ سن کر قبیلے کے لوگ شور مچا دیتے ہیں اور نویان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں۔ پھر ترغت کہتا ہے تم کس امن کی بات کر رہے ہو نویان، تمہاری یہاں آنے کی ہمت کیسی ہوئی؟ نویان کہتا ہے میں یہاں تمام خانوں کے خان اوگیدائے خان کے حکم اور تمہارے سلطان غیاث الدین کے حکم پر آیا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر نویان گھوڑے سے نیچے اتر آتا ہے۔ نویان حکیم ارطغرل کو کہتا ہے یہ تمہارے سلطان کا فرمان ہے۔ حکیم ارطغرل کو خط لے لیتا ہے۔ اتنے میں آلن گویا نویان پر حملے کا ڈرامہ کرتی ہے۔ ترغت اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ آلن گویا کہتی ہے اس ذلیل نے میرے پورے قبیلے پر تلوار چلائی تھی، میں اس کتے کو مار دوں گی۔ ترغت کہتا ہے رک جاؤ خاتون۔ پھر ایک سپاہی آلن گویا کو لے کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ نویان آگے آ کر حکیم ارطغرل کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کو اطلاع دو کہ میں یہاں ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے عبد الرحمن فوراً ارطغرل صاحب کو اطلاع دو۔ یہ سن کر عبد الرحمن ارطغرل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اندر جا کر عبد الرحمن ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سلطان کے حکم پر نویان یہاں آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور حلیمہ خاتون حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر عبد الرحمن سلطان کا فرمان ارطغرل کو دیتا ہے۔ فرمان پڑھنے کے بعد ارطغرل کہتا ہے ارطغرل صاحب ترغت اور بامسی کو کہو کہ وہ میرے بڑے خیمے میں آ جائے، نویان کو ابھی انتظار کرنے دو۔ یہ سن کر عبد الرحمن باہر نکل جاتا ہے۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہے یہ کتا نویان یہاں کیا کر رہا ہے بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے اس فرمان میں سلطان نے نویان کی زندگی میری امانت میں سونپ دی ہے والدہ، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے مہمان جیسا سلوک کریں، لیکن اس کی وجہ وہ اپنے قاصد کے ذریعے بتائیں گے۔ اسی دوران گنل بھی کائی قبیلے کی طرف روانہ تھا تاکہ سلطان کا فرمان ارطغرل صاحب تک پہنچا سکے۔ راستے میں آلن گویا اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ گنل پوچھتا ہے خیر ہے الملا خاتون؟ آلن گویا کہتی ہے میں قبیلے سے آ رہی ہوں گنل صاحب، وہاں ابھی نویان پہنچا ہے، اس غلیظ نے میرے گھر والوں کو قتل کیا تھا، آج میں اسے مارنے والی تھی لیکن سپاہیوں نے مجھے روک لیا۔ گنل کہتا ہے شکریہ، ہم بھی قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر آلن گویا آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر ایک سپاہی کہتا ہے یہ بالکل منگولوں کی طرح گھڑ سواری کر رہی ہے، اس کا گھوڑا بھی منگولوں جیسا ہے۔ گنل کہتا ہے میں نے بھی یہی مشاہدہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور یہ اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔